शुभ सकाळ पिला माने आपण मानकु आजर क्लास को स्वागत करूची। आजर क्लास रे आमे क आ ग को व्यवहार करी किछि जुक्ताक्षर पढिबा। एहार पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले म को व्यवहार करी जुक्ताक्षर मने अछि समस्तकर। चालंतु थरे पुनरावृत्ति करिनबा। म को व्यवहार करी कोन कोन जुक्ताक्षर शिखिथिले? प फ ब आउ भ। म को प सांगरे जोड़ी की प होइतिला, म को फ सांगरे जोड़ी की भ होइतिला, म को ब सांगरे जोड़ी की ब होइतिला, म को भ सांगरे जोड़ी करी भ होइतिला। एही जुक्ताक्षर गुडी को विषय रे पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले। आजर क्लास रे आमे क आ ग को व्यवहार करी किछि जुक्ताक्षर पढिबा। चलंतु आजर क्लास आरंभ करिबा। जुक्ताक्षर जुक्त अक्षर जोड़ी होई रहिथिबा अक्षर ताके कहा जाय थाए कोन? जुक्ताक्षर। क को व्यवहार करी एवं ग को व्यवहार करी आज आउ किछि नुआ नुआ जुक्ताक्षर पढिबा। क जुक्त क समान क। क तळे आ गोटे छोटिया कर अधा कटे दबा ताको कोन उच्चारण करबा? क। व्यंजन रे आमे जेते बेले क पढुचे किपर उच्चारण करूचे? क। जुक्ताक्षर रे एबे जो क उच्चारण करबा किपर टिके जोर देई क। क जुक्त ट समान ट। क तळे गोटे छोटिया टटे दबा ट। किपर उच्चारण करबा? ट। क आउ ट मिली करी होइछि कोन? ट। क जुक्त त समान त। क लिखिबा ता तळे दुई रो गोटे चिन्ह दबा त। किपर उच्चारण करबा? त। क आउ त मिसी करी होइछि त। एठा हम लिखुचे जुक्ताक्षर त। तर व्यवहार किपरि होइछि देखिला? क जुक्त त समान त। क जुक्त मूर्धन्य स समान क्ष। क आ मूर्धन्य स मिसी करी कोन होइछि? क्ष। क जुक्त दंते स समान क्ष। क ता तळे छोटो दंत सटे किपर उच्चारण करबा? क्ष। क आउ स मिली करी होइछि क्ष। ग जुक्त ग समान ग। ग ता तळे आ गोटे छोटिया गटे लिखिबा किपर उच्चारण करबा? ग। टिके जोर देई उच्चारण करबा। ग साधारण उच्चारण कले ग कहूचे ग जुक्त ग समान ग हेले हम किपर उच्चारण करबा? टिके जोर देई ग। ग जुक्त द समान गद। ग ता तळे गोटे छोटिया द चिन्हटी ग जुक्त द मिली करी कोन होछि? द। ग तापरे द। ग जुक्त ध समान गध। ग ता तळे छोटिया धडे लिखिबा किपर उच्चारण करबा? गध। ग जुक्त ध समान गध। चालंतु अक्षर गुडी को थरे उच्चारण करिनबा। क जुक्त क समान क। क जुक्त ट समान ट। क जुक्त त समान त। क जुक्त मूर्धन्य स समान क्ष। क जुक्त दंत स समान क्ष। ग जुक्त ग समान ग। ग जुक्त द समान गद। ग जुक्त ध समान गध। कोन कोन जुक्ताक्षर तयारी होला? क क तळे गोटे अधा क आ कोन? ट। क तापरे ट आ कोन होला? त। क ता तळे दुई चिन्हटे दबा त आउ क्ष। क्ष
କ୍ଷ କ ଆଉ ଦନ୍ତେଶ କ୍ଷ ଗ ଗ ତା ତଳେ ଛୋଟିଆ ଗଟେ ଗ ଦ ଗ ତା ତଳେ ଛୋଟିଆ ଦଟେ ଦ ଶେଷଟି ଗ୍ଧ ଗ ତା ତଳେ ଛୋଟିଆ ଧଟି ଗ୍ଧ। ଏହି ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଚିକଣ ଚି କ ତଳେ ଅଧା କ ଚିକଣ 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 ମାନେ ଚିକଣ ତେଲିଆ ଖସଡା ସ୍ନିଗ୍ଧ ପଲିସ ଏଇ ସବୁ କହିବା ଚିକଣ। ଚିକଣ ମାନେ କଣ ତେଲିଆ ଚିକଣିଆ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଚିକଣ। ଚିକଣ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଧିକାର ଧି ଧରେ ହର୍ଷଇକାର ହର୍ଷଇ ଏପରି ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଧରେ ଧ ଆଉ ଖରେ ଧି କା କରେ ଛୋଟିଆ କଟି ଅଧା କଟି କା ର ଧିକାର ଧିକାର ମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଅଭିଶାପ ଗାଳି ଏସବୁକୁ ଧିକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧିକାର ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କୁକୁଟ କ ହର୍ଷ କୁ କୁ କରେ ପୁଣି ହର୍ଷ କୁ ଟ କୁକୁଟ କୁକୁଟ ମାନେ କୁକୁଡା କୁକୁଟ ମାନେ କଣ କୁକୁଡା। ଏବେ ଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆଟ ଆ କର ତଳେ ଛୋଟିଆ ଟଟେ ଟ ଆକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମାନେ ଆଇନ ନିୟମ ନାଟକର ଅଂଶ ଏସବୁକୁ ଆକ୍ଟ କହିବା। ନାଟକକୁ ବି ଆକ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆକ୍ଟର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରା ତରେ ର ଫଳ ଆକାର ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଟ ଯୋଗ କରିବି ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର 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 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଦେଖିଛ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କଣ ହୁଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଯାନ ଯୋଉଥିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋଝେଇ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବେ ଚାଷ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କଲେକ୍ଟର କ ଲେ ଟ ର କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ରକ୍ତ 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 ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ହାତ କଟିଗଲେ କଣ ବାହାରିଥାଏ ରକ୍ତ। ଆମ ଦେହରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କିପରି ଲୋହିତ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ରକ୍ତ କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ରୁଧିର ଶୋଣିତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁକୁ ବି ରକ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଶକ୍ତି ତାଲବେଶ ତରେ ହର୍ଷଇ କ ଆଉ ତ ମିଶିକରି ହୋଇଛି ତ ତରେ ହର୍ଷଇ ଦେଲେ ତି ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ମାନେ ବଳ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷମତା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆଉ କାହାକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭକ୍ତ ବ ହର୍ଷଇ ବି ଭ ତ କରେ ଦୁଇଟିଏ ଦବା ତ ହବ ବିଭକ୍ତ। ବିଭକ୍ତ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିବା ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବିଭକ୍ତ। ଏବେ କ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପକ୍ଷ 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 ପକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପକ୍ଷ ମାନେ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ମାନେ 15 ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ପକ୍ଷ କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ପାର୍ଶ୍ୱ ସମର୍ଥନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳ ଏସବୁକୁ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ନଉଛି ମାନେ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପକ୍ଷ ବୁଝିଲ
पक्ष को विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार अर्थ रे व्यवहार कर जाय पक्षर अर्थ साधारणतः डेणा बा पार्श्व होइଥାଏ। दक्षिण द क्षरे हर्षई ण दक्षिण 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 होची गोटे दिगर नाम उत्तर दिगर विपरीत दिग को दक्षिण कह जाय। सूर्य उदय होथिबा दिगकू मुह करी ठिया हेले दुई हाथ दुई पटकू रखिले डाहाण हाथ जो पटे रही थाए सेही दिग को आमे दक्षिण दिग कहि थाउ। बाम हाथ जो पटे रही थाए सेही दिग को उत्तर दिग कहि थाउ। पछ पटकू पश्चिम दिग कह जाय थाए। दक्षिण कहले आको को बुझा जाय थाए डाहाण को दक्षिण कह जाय। दक्षिण हस्त एपटे दक्षिण पटे रहे ना तेणु करी आको दक्षिण हस्त बा डाहाण हाथ बोली कह जाय थाए। परीक्षा प रे दीर्घई क्षरे आकार परीक्षा परीक्षा माने कौन दोष गुणर विचार को परीक्षा कह जाय थाए। परीक्षा आउ कह जाय थाए अनुसंधान विश्लेषण द्वारा पदार्थर गुण निर्णय करने को परीक्षा भी कह जाय थाए। एबे स व्यवहार करी शब्द लिखिबा बाक्स बा करे तळे गोटे दंतेश लिखिबा बाक्स बाक्स माने पेड़ी काठपटा बा कागज पटारे निर्मित घोड़णी बा डाला थिबा सान पेड़ी को बाक्स कह जाय थाए। नक्शा न क तळे गोटे दंतस लिखिबा स नक्शा नक्शा आकार दबा नक्शा कहले साधारणतः मानचित्र को बुझाई थाए। आ कोन यार अर्थ होई परिबो चित्र मानचित्र रूपरेखा आकृति किंबा डिजाइन एई सब को नक्शा कह जाय थाए। रिक्शा रि सरे आकार रिक्शा 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 गोटे प्रकार जान रिक्शा समस्ते देखिथिबो लोक माने बसिकी रिक्शा चलांती ता ऊपर यात्री माने बसिकी जीवा आसीबा करंती। रिक्शा होची यातायातर एक साधन। रिक्शा को साधारणतः मनुष्य किंबा छोट यंत्र द्वारा चला जाय थाए। रिक्शा बुझिलो तापर शब्द लिखिबा एबे ग को व्यवहार करी शब्द लिखिबा गुगुळ गु गुळ गुगुळ गुगुळ माने सुगंध धूप छोट बंका कंटालिया गुल्म को भी गुगुळ कह जाय थाए। यह आयुर्वेदिक औषध रे व्यवहार करा जाय थाए। गुगुळ बुझिलो तापर शब्द लिखिबा एबे द को व्यवहार करी शब्द लिखिबा बागदान बा दा न बागदान बागदान माने बाग दान बाग माने कथा दान माने देथिबा कथा देथिबा बागदान अर्थ कोन हबो प्रतिश्रुति कन्या को बरपात्रंक सह विवाह देबा पई कन्या पितांकर प्रतिज्ञा को बागदान कह जाय थाए। यहा को महाप्रसाद निर्बंध भी कह जाय थाए। साधारणतः बागदान माने कथा देबा बागदेवी बा देवी बागदेवी बागदेवी माने सरस्वती बाग देवी बाणीर देवी ताको कोन कह जाय थाए बाणीर आदि शक्ति बा सरस्वती। बागदाता बागदाता अर्थ जेउ बालिकार निर्बंध होई सारिछि विवाह पाई पूर्वरु प्रतिज्ञादित कन्या को बागदाता कह जाय थाए। एबे ध व्यवहार करी शब्द लिखिबा दुग्ध 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 माने दूध बा क्षीर मुग्ध म हर्षौ मुग्ध 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 माने मूर्छित मोह प्राप्त हतसज्ञ मोह परवश मोहित सुंदर मनोहर ए सब को मुग्ध कह जाय थाए। स्निग्ध दंतसरे न फला हर्षई स्निग्ध 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 माने कोमल स्नेहमय मृदु सारल्यपूर्ण ए सब को स्निग्ध कह जाय थाए। शब्द गुड़िक लेखिले तार अर्थ बुझा चेष्टा करिले चलतु थरे पढ़ी नबा। चिकण धिक्कार कुकुट आक्ट ट्राक्टर कलेक्टर रक्त शक्ति
ବିଭକ୍ତ, ପକ୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣ, ପରୀକ୍ଷା, ବାକ୍ସ, ନକ୍ସା, ରିକ୍ସା, ଗୁଗୁଳ, ବାଗଦାନ, ବାଗଦେବୀ, ବାଗଦାତା, ଦୁଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧ, ସ୍ନିଗ୍ଧ। କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ଗୀତ ଅଛି, ତାକୁ ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଚୂଳ, ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲେ ବଢ଼ଇ ଶକ୍ତି। କୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଚୂଳ। କୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଚୂଳ। ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଢ଼ଇ ଶକ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଢ଼ଇ ଶକ୍ତି। କୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଚୂଳ। କୁକୁଟ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ ଅଛି। ଚୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ମୟୂର ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ ଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଖ ଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଚୂଳ। ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। ବୃକ୍ଷର ମୂଳ କେଉଁଠି ଥାଏ? ମାଟି ଭିତରେ। ଗଛର ଚେର କେଉଁଠି ଥାଏ? ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ। କୁକୁଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂଳ ଅଛି ଆଉ ମାଟି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଅଛି। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଢ଼ଇ ଶକ୍ତି। ସାଧୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ଆରାଧନା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାଧୁ କହିଥାଉ। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଢ଼ଇ ଶକ୍ତି। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବଳ ବଢ଼ିଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ ଆଉ ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ତିଆରି କଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ? କ, ଟ, ତ, କ୍ଷ, କ୍ଷ, ଗ, ଦ, ଧ। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।